اساتذہ کی حاضری فیشل ریکگنیشن سے مانیٹر ہوگی۔ 17 اگست سے 6 اضلاع میں فریمز کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اساتذہ کی حاضری کے لیے فیشل ریکگنیشن سسٹم کی منظوری دے دی۔ کہا سسٹم آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے فعال ہوگا۔ کامیاب نفاذ کے بعد سسٹم پورے سندھ میں توسیع پائے گا۔ ٹیکنالوجی سے تعلیمی نظام میں احتساب مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے ابتدائی مرحلے میں مؤثر سپورٹ اور مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا عزم۔ اساتذہ کی حاضری فیشل ریکگنیشن سے مانیٹر ہوگی۔ 17 اگست سے 6 اضلاع میں فریمز کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اساتذہ کی حاضری کے لیے فیشل ریکگنیشن سسٹم کی منظوری دے دی۔ کہا سسٹم آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے فعال ہوگا۔ کامیاب نفاذ کے بعد سسٹم پورے سندھ میں توسیع پائے گا۔ ٹیکنالوجی سے تعلیمی نظام میں احتساب مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی ابتدائی مرحلے میں مؤثر سپورٹ اور مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا عزم۔ آپ کو بتائیں کہ اب فیشل ریکگنیشن سے اساتذہ کی حاضری مانیٹر کی جائے گی۔ 17 اگست سے 6 اضلاع میں فریمز کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اساتذہ کی حاضری کے لیے فیشل ریکگنیشن سسٹم کی منظوری دے دی۔ کہا سسٹم آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے فعال ہوگا۔ اجلاس میں وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ، چیف سیکرٹری سید آصف حیدر شاہ، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن زاہد عباسی، پرنسپل سیکرٹری آغا واصف، ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اور دیگر اعلی افسران شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے سسٹم کے آغاز کی منظوری دے دی۔ بات کریں گے عاجز جمالی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، یہ ایک اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت سندھ کے تعلیمی مسائل پر، خصوصی طور پہ جو سندھ میں ایک نیا سسٹم لایا جا رہا ہے جو ہے فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم، فریمز اس کا شارٹ فارم نام ہے۔ چہرے کی شناخت کے ذریعے اٹینڈنس کا ایک نظام ہے جو آج کل کا جدید نظام دفاتر میں موجود ہے۔ وہی نظام محکمہ تعلیم میں نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس پر اجلاس تھا۔ بتایا گیا کہ سندھ کے 6 اضلاع میں 17 اگست سے یہ فریمز کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ یہ بریفنگ دی ہے وزیر تعلیم سردار شاہ نے۔ بتایا اساتذہ اور عملے کی حاضری فیشل ریکگنائزیشن سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فریمز کو تعلیمی شعبے میں اہم گورننس کا اصلاح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی وجہ سے شفافیت، احتساب اور مؤثر نگرانی کو فروغ ملے گا اور فریمز سے نگرانی کا ادارہ جاتی نظام اور ضبط اور تعلیمی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو وزیر تعلیم سے سردار شاہ نے بتایا کہ ڈیٹا پر مبنی گورننس تعلیمی انتظام اور مؤثر ہوگا۔ اس سے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم نے فریمز کے نفاذ کے لیے تکنیکی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پہلے مرحلے میں صوبے کے ہر ڈویژن سے ایک ضلع منتخب کیا گیا ہے، یہ کہنا تھا وزیر تعلیم کا، اور منتخب 6 اضلاع میں تدریسی و غیر تدریسی عملے کی رجسٹریشن مکمل کی گئی ہے۔ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے فریمز کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محدود انٹرنیٹ والے علاقوں میں بھی فریمز جو ہے وہ مؤثر انداز میں فعال رہے گا، یہ کہنا تھا وزیر تعلیم کا۔ اور وزیر اعلیٰ سے نے کہا ہے کہ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو معیاری تعلیم فراہم کی جائے۔ معیاری تعلیم کے لیے لازمی ہے کہ اساتذہ اور اسکول کا عملہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ مؤثر انداز میں ادا کریں۔ جی ٹھیک ہے عاجز جمالی، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئی بی اے پاس اساتذہ سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس ملتوی۔ سندھ اسمبلی میں ہونے والا اجلاس عین وقت پر مؤخر ہو گیا۔ اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت ہونا تھا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بات کریں گے عاجز جمالی سے۔ عاجز، کیوں مؤخر کیا گیا اجلاس؟ جی دیکھیں، ہم نے 24 جولائی کو اپنے ناظرین کو یہ خبر دی تھی کہ ایک سرکولر جاری ہوا تھا سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے، جس میں 5 اگست یعنی کل کو اساتذہ کے بارے میں جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونا تھا۔ اس اجلاس میں اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت میں ہونا تھا۔ اس کے علاوہ صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور صوبائی محکموں کے مختلف افسران کو اس اجلاس میں شریک ہونا تھا۔ پارلیمانی کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو بھی شریک ہونا تھا۔
اس میں طے کرنا. اس کے 2 اجلاس پہلے بھی ہو چکے تھے. آخری اجلاس کی خبر بھی ہم نے دی تھی, ہم شریک تھے. اس میں بتایا گیا تھا کہ سندھ میں جو ہے 95,000 سے زائد اساتذہ بھرتی ہو چکے ہیں. اب صرف جونیئر سائنس ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے, لیکن جو جے ایس ٹی اور ایچ ایس ٹی کے امیدوار تھے ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو کل جو اجلاس ہونا تھا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا, لیکن اب آج پتہ چلا ہے کہ یہ اجلاس اینڈ ٹائم پر ملتوی کر دیا گیا ہے, اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اجلاس دوبارہ ہوگا, لیکن اس کی نئی تاریخ کا جو ہے وہ بعد میں اعلان کیا جائے گا. فی الحال جو اجلاس ہونا تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے 1 بجے برآمد ہوگا. جلوس کے شرکاء 2 بجے کے قریب امام بارگاہ علی رضا میں ظہرین ادا کریں گے. سیکیورٹی کے لیے 5,000 سے زائد اہلکار اور افسران تعینات. سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے جلوس کی مانیٹرنگ کی جائے گی. سلمان سلیم ہمارے ساتھ ہیں, اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں بالکل آج حضرت امام حسین کا جو چہلم کا جلوس ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ برآمد ہوگا نشتر پاک سے. ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی نشتر پاک سے جلوس برآمد ہو کے اپنے مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا کارادر میں قائم حسین ایرانی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. تاہم سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے. 5,000 سے زائد پولیس اہلکاروں افسران جو ہے وہ اس جلوس کی سیکیورٹی کے پر مامور ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جلوس کی طرف آنے والی تمام سڑکوں کو کنٹینر لگا کے بند کیا گیا ہے. ایک انٹری پوائنٹ بنایا گیا جو کہ خدادات کالونی سے ہے. صرف مخصوص پاسز والی گاڑیوں کو اندر آنے کی اجازت ہے, اور جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ کھارادر کے اوپر بنایا گیا ہے. تاہم کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی پاس کے بغیر. اسی کے ساتھ ساتھ بلند بالا عمارتوں کے اوپر جو وہ تعینات ہیں جو کہ تمام سیکورٹی کے اقدامات دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ متعدد سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. سیف سٹی کی جانب سے بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں جو کہ جلوس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. تو مختلف مقامات کے اوپر جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. ڈی سی ساؤتھ کی آفس میں مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سینٹرل پولیس آفس جو کہ آئی جی آفس کہلاتا ہے وہاں پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مختلف تھانہ جات کے اندر بھی کیمرے جو ہے وہ نبز ہیں جو کہ جلوس کے اطراف کی سڑکوں اور شاہراہوں کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات ہیں. سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پر تعینات کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ریزرو پولیس کو بھی جو ہے وہ رکھا گیا. اللہ نہ کرے اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے فوری جو ریزرو پولیس ہے اس کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لیا گیا ہے. اور کے الیکٹرک ہے, ریسکیو 112 ہے, اور دیگر جو ہمارے ریسکیو ادارے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے اندر فوری جو ہے وہ کام کیا جا سکے. فائر بریگیڈ دکان یہاں پر موجود ہے. ایمبولینس سروسز یہاں پر موجود ہیں تاکہ کوئی بھی عزادار اگر اس کو کسی کی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو اس کو اسپتال منتقل کیا جائے. میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں. اور اوور آل اگر سیکورٹی کی بات کریں تو 5,000 سے زائد اہلکار جو ہے وہ تعینات ہیں. جی سلمان, یہ بتائیے گا کہ ٹریفک کی ڈائیورژن کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کہ جو جلوس کے روٹس ہیں وہاں پر جو ٹریفک ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے ڈائیورٹ کیا گیا ہے. دیکھیں یہ احمد جناح روڈ کے اوپر جلوس نکلتا ہے جو کہ کراچی کا سب سے اہم شاہراہ کہلاتی ہے, اور کیونکہ یہ صدر اور اطراف کی جو علاقے ہیں وہ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں. تاہم جو خدادات کالونی سے گاڑیوں کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کوریڈور 3 کی طرف, اور وہاں سے وہ صدر کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. اسی طرح جو کھارادر کی جانب جو روڈ جا رہا ہے اس کو بھی ڈائیورژن دی گئی ہے. آئی اے چنڈی گڑھ روڈ سے گاڑیوں کو موو کیا جا رہا ہے. احمد جناح روڈ پہ جتنے بھی دفاتر ہیں ان تمام دفاتر کے اندر جو ہے وہ چھٹی دی گئی ہے. تمام دفاتر بند ہیں. تمام دکانوں کو سیل کیا گیا ہے. بی ڈی کیمرہ یہاں پر موجود ہے جو کہ تمام انتظامات دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے سلمان, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اسامہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی پر, ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا اسامہ, 5,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار افسران یہاں پر تعینات ہیں, اپڈیٹ کیجیے گا اس پر. شہریوں میں حضرت امام حسین کا جو جلوس ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد نشتر پاک سے برآمد ہوگا. مسجد جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اپنے اختتام کے قریب ہے. جلوس کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً 5,000 سے زائد جو پولیس اہلکار اور افسران ہیں وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ سیکیورٹی پر مامور ہیں. عام عمارتوں پر بھی جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سے جو اہلکار ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ اطراف میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ اور جو دیگر اسپیشل برانچ کے اہلکار ہیں وہ بھی
जुलूस के रूटों पर तैनात है। पहले जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो अमला है वो रूट को क्लियर करेगा, उसके बाद जो है वो जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। आम जो ये नुमाइश चौरंगी के मकाम से जो एमए जिन्ना रोड स्टार्ट होता है वहां से और जो टावर के मकाम तक तमाम जो अतराफ की गलियां हैं उनको कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है और आम ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद है। जिसमें भी जुलूस के जो अंदर गाड़ियां आने वाली हैं उन पर तमाम जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पासेस जारी किए गए हैं। वही गाड़ियां जो है वो जुलूस के अंदर आ सकती हैं जिनके पास जो है वो पासेस मौजूद होंगे। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फौरी तौर पर जो एम्बुलेंस सर्विस है वो उनको भी एक्टिव रखा गया है। रेस्क्यू 1112 दीगर जो इदारे हैं वो भी तैनात हैं और फौरी तौर पर अगर किसी को कोई मामूली इंजरीज वगैरह होती हैं तो उसको जो है वो वहीं पर ही तिब्बी इमदाद फराहम कर दी जाती है। जी उसामा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम अयाम मुहर्रम में देखते हैं कि दर्जनों छोटे बड़े जुलूस होते हैं और एक मरकजी जुलूस जो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह से जो बरामद होता है, तो चेहलम के मौका पर भी क्या एक से ज्यादा जुलूस हैं या यही एक मेन जुलूस है? देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो छोटे बड़े जुलूस चेहलम के मौके पर भी निकलते हैं। एक जो सबसे पहला जुलूस आज बरामद हुआ है वो तकरीबन 9 बजे भी जो कि शाह नजफ इमाम बारगाह वहां से बरामद होकर मार्टन क्वार्टर और फिर इधर से इसी जुलूस में जो है वो यहाँ पर शामिल हुआ है। मरकजी मजलिस जो है वो कराची की निश्तर पार्क में ही जारी है और निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ एमए जिन्ना रोड सदर और ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो जुलूस शुरू होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट जिस तरह आपने बताया कि छोटे बड़े जुलूस आज भी जो है वो बरामद हो रहे हैं और होंगे भी, तो ये बताइएगा कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए उनकी भी सिक्योरिटी के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी तैनात है और ट्रैफिक जो पुलिस है उसकी जानिब से भी जो है वो ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है और मजमूई तौर पर 1000 जो एहलकार हैं 1000 के करीब वो ट्रैफिक के भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस मरकजी जुलूस में तकरीबन 150 के करीब जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो अतराफ की सड़कों पर मौजूद है ताकि ट्रैफिक जो है वो फ्लो को बरकरार रखा जा सके क्योंकि एमए जिन्ना रोड जो है वो अहम वो रूट फराम किए गए। जो हैवी ट्रैफिक के लिए रूट है वो सिर्फ शाहरा पाकिस्तान दिया गया है, जबकि जो लोग एमए जिन्ना रूट की जाने आते हैं उनको जो है वो सोसाइटी सिग्नल से टर्न कर दिया गया है या जो नाजमाबाद की जानिब से आने वाले लोग हैं वो जो है वो गार्डन लसबीला सिग्नल तक आ सकते हैं। अगर उनको गार्डन जाना है तो वो गार्डन की जानिब टर्न कर जाएंगे या अगर उनको पटेल पाड़ा और दीगर जेल चौरंगी की जानिब जाना है तो उस जानिब जा सकते हैं। लसबीला से आगे वाला जो रूट है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद है क्योंकि फिर जो वहां से स्टार्ट हो जाएगा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और जो है वो मजीद भी दीगर भी वक्तन फवक्तन जो आला अफसरान है वो जुलूस की गुजरगाहों का दौरा कर रहे हैं और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया जा रहा है। हमसे कुछ देर कबल जो है डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से भी दौरा किया गया और डीआईजी ईस्ट जो है उनकी जानिब से दौरा किया गया। आगे जब हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो वहाँ डीआईजी साउथ और जो एसएसपी साउथ है वो भी फराज नाम देंगे। दोपहर के वक्त जो है वो एडिशनल आईजी कराची और जो आईजी सिंध है जावेद आलम होदो उनकी भी आमद जो है वो मुताबिक है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए उसामा। सलमान भी हमारे साथ ही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलमान, जिस तरह हम देखते हैं कि खराब सड़कें और सीवरेज जो है वो हमारे शहर का मुकद्दर बन गए हैं, अवामी इज्तिमात होते हैं, मामलात होते हैं, उससे पहले उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो जो जुलूस है उसके रूट्स के तमाम इलाकों को, तमाम रास्तों को क्लियर किया गया है? देखिए बिल्कुल कराची का एक बड़ा मसला है कराची की सड़कें और सीवरेज का पानी। तो हम ये देखते हैं कि मुहर्रम और हराम शुरू होने से पहले ये इंतजाम मुकम्मल किए जाते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि चेहलम आने से पहले इन इंतजाम को मुकम्मल किया जाता है या नहीं, तो इसके हवाले से जो वो नहीं किया जाता क्योंकि मुख्तलिफ ऐसी सड़कें हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुख्तलिफ सड़कें हैं जो टूट का शिकार है। तमाम हम लोग अगर मेन जुलूस की बात करते हैं एमए जिन्ना रोड की, तो इस रोड को जो है वो साफ किया जाता है। यहाँ पे अगर सीवरेज का पानी हो उसको निकाला जाता है, अगर टूट फूट कहीं हो सड़क के ऊपर तो उसको जो है वो क्लियर किया जाता है, उसको सही किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग अंदरूनी इलाके की ठीक है, उसामा और सलमान आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के मरकजी जुलूस में हजरत सकीना अलैहिस्सलाम से मंसूब मशकीज़ा सकीना की सबील कायम की गई है, जहां अज़ादारों को ठंडा पानी और मशरूबात पेश किए जा रहे हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक ये सबील वाक़या करबला की याद और अहले बैत से अक़ीदत का इजहार है। मजीद बताएंगी अक्सा शेख।
जी बिल्कुल, आज जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम की जो नज़र नियाज है उसका सिलसिला जारी है, अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ जो है इमाम हुसैन के चहलम की बरकत से जो है यहाँ पर नुमाइश चुरंगी पर के जुलूस भी निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सबिलों का भी एहतमाम किया है, लंगर और नियाज भी हैं। तो यहाँ पे हज़रत अब्बास अलमदार की मुनासबत से जो है मशकीज़ा लगाई गई है, मशकीज़ा से जो है पानी पिलाया जा रहा है। तो यहाँ के जो इनके मुंतज़िम हैं अज़ादार, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएगा जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो आप ये चहलम वाले दिन ही निकालते हैं या फिर मुहर्रम हो भी बनाते हैं? हम चहलम वाले दिन भी इनको निकालते हैं, मुश्किज़ा को। और ये जुलूस अज़ा में हम लाते हैं ताकि अहले बैत की पैगाम पहुँचे। अहले बैत सदका सकीना के हवाले से लगाई गई है यहाँ पे। और काशिफ भाई के लिए भी दुआ करें, उनके निस्बत ही हमारा सारा सेटअप तैयार हुआ है। उनकी काफ़ी मेहनत है, अभी वो काफ़ी परेशानियों में है। उनके लिए भी हम गुजारिश करेंगे, दुआ करें ताकि हम भरपूर तरीके से इसी तरह आते रहें और अपने मौला का गम बनाते रहें। इस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो मशकीज़ा सकीना इन्होंने यहाँ पर निकाला है, ये हर चहलम पर निकालते हैं और मुहर्रम में भी इसकी सबील का एहतमाम किया जाता है ताकि मौला का जो गम है वो जिंदा रहे। और जितने भी अज़ादार आते हैं उनको यहाँ से ये पानी पिलाते हैं ताकि वो अपनी अज़ादारी भी जारी रख सके और जुलूस में वो कदम ब कदम अज़ादारों के साथ चलते रहे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 4 रुपए 8 पैसे और डीजल 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 389 रुपए 93 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का सिलसिला जारी है। आज के लिए नई कीमतें जारी की गई। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 8 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 45 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई है। फी लीटर डीजल 389 रुपए 93 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम डीलर्स के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल पंप्स पर कार्ड चार्ज 1 रुपए फी लीटर बरकरार। कार्ड चार्ज 2 रुपए 80 पैसे से कम होकर 1 रुपया हो गया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदा बख्श ने फैसले का खैर मकदम किया। स्टेट बैंक की रास्त QR अदायगी हर पंप पर लाजमी बनाने की हिदायत। डिजिटल अदायगियों के मौजूदा इंतजामात में 31 जनवरी 2027 तक तौसी कर दी गई। पेट्रोलियम डीलर्स के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल पंप्स पर कार्ड चार्ज 1 रुपए फी लीटर बरकरार है। कार्ड चार्ज 2 रुपए 80 पैसे से कम होकर 1 रुपया हो गया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदा बख्श ने फैसले का खैर मकदम किया है। स्टेट बैंक की रास्त QR अदायगी हर पंप पर लाजमी बनाने की हिदायत भी की गई है। पेट्रोलियम डीलर्स के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। स्टेट बैंक ने पेट्रोल पंप्स पर कार्ड के जरिए अदायगी को फरोग देने के लिए MDR ऑफिस की हद बरकरार रखने का फैसला कर लिया। पेट्रोल पंप्स पर कार्ड ट्रांजैक्शंस की मर्चेंट डिस्काउंट रेट 1 रुपए फी लीटर तक महदूद रहेगी। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। बात करेंगे काविश मेमन से, अपडेट कीजिएगा। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल पंप पर डिजिटल अदायगियों के फरोग के लिए रिलीफ देते हुए मर्चेंट डिस्काउंट की हद 1 रुपए फी लीटर बरकरार फैसला किया है। इस हवाले से स्टेट बैंक ने बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक पेट्रोल पंप पर कार्ड के जरिए अदायगी पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट 1 रुपए फी लीटर तक महदूद रहेगा, जबकि इंटरचेंज रिएम्बर्समेंट फीस 20 पैसे फी लीटर बरकरार रखी जाएगी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को पेट्रोल पंप पर रास्त QR के जरिए अदायगी की सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत की है, जबकि मौजूदा डिजिटल अदायगियों का इंतजाम 31 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पहले 0.8 लीटर चार्ज वसूल किया जाता था, जो मौजूदा कीमतों के मुताबिक तकरीबन 2 रुपए 80 पैसे फी लीटर बनता है। चेयरमैन मलिक खुदा बख्श के मुताबिक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कार्ड चार्जेस में कमी का मुतालबा किया गया था। अगरचे डीलर का मुतालबा इन चार्जेस को मुकम्मल खत्म करने का था, तमाम 1 रुपए फी लीटर की हद मुकर्रर होना जुज़वी रिलीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ बल्दिया उज़्मा कराची में कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने 10 अगस्त से जिला मलीर और कोरंगी में ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी हैं। 10 अगस्त से
कराची के जिला कोरंगी और जिला मलीर में जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। तमाम तर मामले पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तजावजात का खात्मा जो है वो कर रहे हैं। जिला शर्की, जिला जुनूबी और जिला वस्ती में भी रोजाना की बुनियादों पर एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली का कहना है कि शहर में नाइट ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया गया है। तजावजात कायम करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाएंगे। जी चेनेसर टाउन की यूसी नंबर 2 में कायम महमूद गजनवी पार्क तवील अरसे से ज़बूहाली का शिकार है। पार्क में पानी की कमी, टूटी बेंचेस, खस्ता हाल प्ले एरियाज और दीगर बुनियादी सहूलियात की दमदस्याबी पर इलाका मकीनों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, चनेसर टाउन के महमूद गजनवी पार्क में, जो कि मिनी ज़ू भी था किसी ज़माने में, उस पार्क से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं। PECHS ब्लॉक 2 है और इत्तफाक से UC2 भी ये लगती है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें, ये पार्क माजी का एक खूबसूरत पार्क था जहाँ चरिंद परिंद भी थे और लोगों की तफरी के लिए काफ़ी अशिया मौजूद थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसकी जो बेंचेस हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, लाइट का भी माकूल इंतज़ाम नहीं है और इसके साथ साथ जो प्ले एरिया है बच्चों के तफरी के लिए वो भी ज़बूहाली से दो चार है। कुछ काम जो है जमशेद टाउन इंतजामिया की जानिब से, चनेसर टाउन इंतजामिया की जानिब से जो है यहाँ पर कराया गया था और वो काम जो है माजी का हिस्सा बनता जा रहा है। चनेसर टाउन बनने के बाद एक मरतबा फिर इंतजामिया ने जो है कोशिश की है कि यहाँ पर कुछ तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाए, लेकिन उसमें अभी कुछ रोज़ बाकी हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे, माजी में कैसा था ये पार्क, अब क्या सूरत हाल है? जब जिस वक्त ये बना था माशाल्लाह यहाँ पे हरियाली भी थी, पौधे भी थे और मुख्तलिफ फेस्टिवल भी होते थे, बेंचें भी सब अपनी जगह बेहतरीन थी और ये जितने भी आपको ये पिंजरे नज़र आ रहे हैं इसमें हमें चरिंद परिंद और जानवर भी नज़र आते थे और बच्चे आके बड़े महजूज होते थे इससे और बड़ा अच्छा माहौल था। अभी भी है, अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ ये कुछ झूले टूटे हुए हैं, कुछ बेंचें, अगर इनको थोड़ा सा बना दिया जाए तो इस इलाके के हिसाब से बहुत अच्छा पार्क है ये। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि माजी में ये जो पार्क था उसमें कोई एंट्री फीस वगैरह थी और इस वक्त क्या सूरत हाल? नहीं, इधर फीस वगैरह कोई भी नहीं है और ये क्योंकि फैमिली पार्क है और इस इलाके के लिए है और सबके लिए फ्री है ये। बिल्कुल, हरियाली का फ़रोग़ जो है इस दौर में इंतहाई ज़रूरी हो गया है माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में। तो इस सूरत हाल में जो है पार्कों पर तवज्जो देना जो है बेहद ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे एक मसला और भी दरपेश है कि यहाँ पानी की कमियाबी है, जिसके नतीजे में जो हरियाली का फ़रोग़ है उसमें रुकावट सामने आ रही है। इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है कि यहाँ पे बोरिंग कराई जाएगी और उसके पानी से जो है एक मरतबा फिर इस पार्क को एक मुनफरिद और मिसाली पार्क बनाने के लिए काम का आगाज़ होने जा रहा है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स में 568 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,78,768 की बुनियाद पर सतह पर ट्रेड कर रहा है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। देखिए, गुज़श्ता रोज़ की तेज़ी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मज़बूत आगाज़ हुआ, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मार्केट हमें मनफी जोन में जाती हुई भी दिखाई दी। तो आज उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इसी हवाले से मैं साथ बात करेंगे जिब्रान मौजूद हैं। जिब्रान, बताइएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार की हफ्ते के दूसरे दिन उतार चढ़ाव, इसकी क्या वजह है? देखिए, कल जो मार्केट है वो पॉजिटिव गई और उसके बाद आज भी मार्केट का जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव हुई और आपने देखा कि कल अच्छी खबर ये है कि जो पेट्रोल प्राइसेस है इसमें 4 रुपये की जो कमी की गई, लेकिन इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ज़्यादा कमी हो सकती थी। और इसके साथ साथ आपने देखा जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं वो थोड़े से अच्छे आए और आपने देखा कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर जंग बंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है तो इसका इफेक्ट भी मार्केट में आएगा और रिजल्ट सेशन जो है आउट क्लास आ रहे हैं कुछ कंपनीज़ के, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो आप देखने के पॉजिटिव है और इंडेक्स में भी इजाफा हो रहा है और कुछ अभी ड्यू हैं रिज़ल्ट, तो होपफुली कि जैसे रिज़ल्ट आएंगे तो उस हिसाब से मार्केट एक्टिव रहेगी। ठीक है, जिब्रान मौजूद तफसील बता रहे थे कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी थमे रही तो इसके असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखे जाएंगे। जी, OICCI की डिजिटल रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के इब्तदाई फ़रोग़ के आसार नुमायां हैं। ताहम इस शोबे में पायदार तरक्की के लिए डिजिटल ख्वांदगी, मुकामी AI इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी नागुज़ीर है। OICCI के डिजिटल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक मुकामी सलाहियतों और महारतों के फ़रोग़ पर जोर देते हुए
پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں خود انحصاری کی جانب پیش رفت کی سفارش کی گئی ہے۔ اگست کا مہینہ آتے ہی جشن آزادی کی تیاریاں شروع۔ اولڈ سٹی ایریا صدر میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ سبز ہلالی پرچموں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے شہری بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے رمشا اسماعیل اپنی رپورٹ میں۔ پاکستان کا 79واں یوم آزادی، جشن آزادی کی تیاریوں کا شایان شان طریقے سے آغاز۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، فضا میں ملی نغموں کی گونج۔ اولڈ سٹی ایریا صدر کے بازاروں میں جشن آزادی کی رونقیں دیدنی ہیں۔ دکانیں قومی پرچم کے رنگوں سے مزین ملبوسات اور دیگر اشیاء سے سج چکی ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے 14 اگست قریب آ رہی ہے، خریداروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج سے مطلب کام شروع ہے، کام تو چل ہی رہا ہے، کنٹینیو چل رہا ہے، لیکن آج سے کچھ رش بڑھا ہے نا، کسٹمر آ رہے ہیں، لے رہے ہیں کسٹمر، اور ایسا نہیں کہ ہم کسی کو واپسی جانے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جشن آزادی خود بھی منانا ہے، لوگوں نے بھی منانا ہے، تو اس وجہ سے کسی کو واپسی جانے نہیں دے رہے ہم۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی بچوں کے لیے جشن آزادی کی خریداری کرنے آئے ہیں۔ ریٹ تو انہوں نے کافی اچھا رکھا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے زیادہ نہیں تھا کہ چلو اگر کسی کا فائدہ ہو تو نہیں، میرے خیال سے مناسب ہے یہ ہول سیل کی دکان ہے تو اس وجہ سے اور بھی مناسب ہے۔ کافی ڈفرینس ہوتا ہے، تقریباً 200 سے 400 روپے تک کا ڈفرینس ہوتا ہے ایک سوٹ پہ۔ بازاروں میں بڑھتی رونقیں اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ شہری جشن آزادی بھرپور جوش و خروش سے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کیمرامین حسنین کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔